हिंदी ही साधारणपणे आता 150 वर्षापूर्वीची, फार फार तर 200 वर्षापूर्वीची भाषा आहे, 150-200 वर्षापूर्वीची. त्याच्यात आम्ही गुंतलेलो आहोत. म्हणजे उद्या हिंदी भाषेला जर समजा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायचा असेल ना, अजून 1000 वर्ष आहेत. आम्ही गुंतलोय त्याच्यात. भाषेचा कडवटपणा काय असतो ना, आत्ताची एक फक्त तुम्हाला क्लिप दाखवतो. आत्ताची एक गोष्ट दाखवतो. बंगालमधली आहे. सामान्य सर्वसामान्य माणसं आहेत रस्त्यावरची, त्यांच्याशी एक माणूस बोलतोय. ते काय बोलतायत फक्त ऐका. मोठ्याने लाव रे जरा, आवाज नाही का? परत लाव, परत लावते. आवाज मोठा कर त्याचा. हिंदी हिंदी बांग्ला मुझे आता नहीं है, सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे. हिंदी तो आशे ना म्हणजे थोड़ी थोड़ी भी नहीं. थोड़ी थोड़ी भी नहीं. मुझे भालो बाची आती है और 2-4 चीजें आती है मुझे. आप लोग भी हिंदी नहीं? না না हाँ? বাংলা 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 হচ্ছে বাংলা কথা হিন্দি হিন্দি যখন আমি হিন্দিতে কথা বলবো হিন্দি হচ্ছে না. आती है हिंदी, लेकिन अभी हिंदी नहीं बोलते. হিন্দি হিন্দি করছে গেলে বুঝতে পারছি না. হিন্দি পারি না. भाषा है ना, जोड़ने के लिए एक दूसरे से. হ্যাঁ एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक भाषा है. ভাষা তো আপনি যেমন বাংলা শেখার চেষ্টা করছেন. अच्छा, बंगाल से ज्यादा बाहर जाइएगा तो किसी से कैसे बात कीजिएगा? हिंदी में. হিন্দি যখন কথা বলি হিন্দিতে বলি, বাইরে গেলে বলি তো হিন্দি. बाहर हिंदी बोलेंगे. না না বাইরে ইংলিশ, जब बाहरी इंग्लिश, হিন্দি তো আসে না ঠিক. हिंदी भाषा अपनी नहीं है. হিন্দিটা আপনি যেমন বাংলা শিখছেন, আমরা যেমন হিন্দি শিখছি. क्या नाम है आपका? আপনি बंद कर. पाहिले किती कडवट आहेत. तुम्ही जोपर्यंत कडवट राहणार नाही, तुम्ही जोपर्यंत कडवट होणार नाही, तोपर्यंत ह्या गोष्टी अशाच होत राहणार. या सगळ्या मंडळींनी येऊन जे तुम्हाला सांगितलं आजपर्यंत, जे आम्हाला शिकवलं, शिकूया AI ची क्रांती. चला करूया MSCIT.